na sold out na yung dalawa, ma'am. So, ang available na lang ngayon ay si Color Mint. Ayan. Old Rose. Mga ano na lang, ma'am, mga pastel colors. Ayan. And konti na lang siya talaga, ma'am. Color Old Rose, ma'am. Ayan siya. Sa likod, ma'am, ha, meron din yung patchwork, ma'am. And, ma'am, color purple. Meron tayong color purple. Back details. Ayan. And, ma'am, meron din tayong yellow, ma'am, sa suot ni Kulot. Napakaganda ng yellow. Sa mga gusto ng vibrant or striking color, ma'am, yellow. Etong kasing tatlo, ma'am, mga soft colors to, ma'am, mga pastel. Okay po. Hi, Ma'am Rosie L. Ano po yan? Dress na exclusive kay Papa Bear. Ano yan, ma'am? Dress na exclusive? Ito ba, ma'am? Anong dress yan, ma'am? Pwede mo ba, ma'am, ma-explain anong klaseng dress? Kasi ang dami-daming dress talaga, ma'am, dito kay Papa Bear. Okay po. Ma'am, eto, ma'am. Kung alam mo na yung pricing talaga, ma'am, ng handmade, 3,000 plus talaga yan, ma'am. Akala ko nga 3,999 to. Ma'am, mapapamay lang natin siya. Air cargo na yan, ma'am, na presyo. 1,980. Habol ka na, ma'am. Napakamura niya kasi talaga, ma'am, promise. 1,980, ma'am. Free size siya, ma'am. Can fit up to 38 bust size. Ang length, ma'am, ng dress ay 50 inches. 50 inches length siya, ma'am. Ma'am, code ko lang dito ng Bear02Z. Bear02Z, ma'am, color mint. Ma'am, 1,980 lang. Air cargo pa. Ayan. Ma'am, itiin natin ha. First week po ng June. Ma'am, kung magmamayin ka, ma'am, kailangan mo pong mag-deposit, ma'am. Nakapin po ating BPI. Tapos na stonewash. Next ako na stonewash. Katong ninanis. Ay, ma'am, wala na yun. Katulong collection ni Papa Bear last live. Ma'am, wala pa siyang stocks, ma'am, ngayon, ma'am. Hindi pa siya, ma'am, nagka-restock po. So, nung last live, ma'am, no, wala pa, ma'am, ngayon. Okay, ma'am, ma'am. Alam niyo ba, ma'am, ilang peraso to, ma'am, per color? Tig 70 plus. Tig 70 plus, tig 50 plus. Ang natira na lang ngayon, ma'am, tig 10 na lang, ma'am. Nasold na, ma'am, kanina yung iba. Kung gusto mo, ma'am, humabol habang may stocks pa dahil ang mura, 1,980, code ka na, ma'am, agad ng Bear02Z color mint. Bear02Z, ma'am, color Old Rose. Ayan, back details. Bear02Z, ma'am, color purple. Ayan, and si Bear02Z, ma'am, color yellow po kay Kulot. Mama, yes, Ayan. Teres. Yes, ma'am, meron na po kayo kanina, ma'am. Okay, ma'am, baka madoble nyo, ma'am, ha? Nag-mine na kayo kanina, din magmamine kayo ulit. Pa-check ko, Gob, ha? Ma'am, patchwork yan. Reflex lang, ma'am, linen yung kanyang fabric. Linen material, ma'am, and super maxi siya, kahit si Kulot na 5'5" Yes, high. 5'5" high. Ayan. Code, ma'am, is Bear02Z po plus color. Ang mura, no? 1,980 lang. Naka-maxi dress ka na. Handmade kasi, ma'am, patchwork. Mura na yan sa dress na 1,980 May bulsa lang. din po, ma'am. May two side pockets po. Yes. Code is, ma'am, baka po nakapag-mine na kanina. Ma'am, ha, madoble nyo po yung mine ninyo, ma'am. Madouble invoice din kayo, ma'am. Bear02Z color mint. Bear02Z, ma'am, color Old Rose. Bear02Z, ma'am, color purple. Ayan na lang po ang ating available. And yellow sa suot ko And po. yellow po kay Kulot. Okay po. Ma'am, next ko na. I-flex na ni Kulot yan. Siya na lang dito. Next ko na agad ito, ma'am, aking suot. Code lang po kayo, mga ma'am, ha, listing po si admin. Listing si admin, mga ma'am, code number Thank you, mga ma'am. 02Z. Yan, Sayang ma'am. kasi, ma'am, ang Old mura. rose and purple. Ang dami nito sa Chiang Mai, ang mamahal. Ay, tama. Yes, mama, yes, Teres. Okay na po yung pink and yellow niya kanina, ma'am. Pagkain ba kayo sa Smariel? Sabi ni Ma'am Anaya. Ma'am, hindi. So kami always, ma'am. Hindi po, ma'am. Ay, kasi ma'am, pagkakain kami, ma'am, mas lalo kami yung tatagal Yes. makapag-real life. Kasi, ma'am, wala na pong nagbebenta dito, ma'am, sa malapit, ma'am, kay Papa Bear Shop. So, mamaya na lang, ma'am, pag-uwi na lang namin, ma'am. Dadaan na lang kami Nakahabol magpamakdo. sa yellow. Nakahabol si Okay. sa yellow si Ma'am Jen Miguel, Ma'am Liz Jimenez, Hello po, Ma'am Shela good Shela, evening. Ma'am Caroline Andrade. Thank you, ma'am. Ma'am, ang ganda niyan. 1,980. Ang top, ma'am, ay 2,400 plus. Mint Ito naman si dress Ma'am- na, 1,980 lang. Mint si Ma'am Blanca Dequina. Air cargo price na yan, ma'am. Oo, ulit. Okay po. Code dyan, ma'am, ng Bear02Z plus color. 4 colors na lang. And Old Rose si Ma'am Jisoo Perry. Thank you, mga ma'am. Ma'am Baby Ayana Elise. Ma'am, 1,980 lang yun. Yes. 1,980 lang yun, ma'am. Lahat po ng presyo natin, ma'am, tonight ay air cargo price na po.
Ma'am, next na tayo dito. Ma'am Blanca Dikina, na-mention na po, ma'am. Main po yan sa'yo, Ma'am Blanca. Okay, mga ma'am, sa lahat po na nakapag-mine, pag wala kayong deposit, ma'am, kahit nakamain kayo sa live, hindi namin siya orderin dito, ma'am, ha, sa ating, sa Papa Bear Shop. So, ma'am, kapag may unpaid invoice pa kayo, ma'am, may mga namayan po kayo ng mga nakaraang live natin dito sa Thailand, unpaid pa siya, pero nag-mine ka, ma'am, ulit, hindi din siya, ma'am, talaga mapupush through. Dapat, ma'am, ay fully paid yung unang invoice bago po mag-place ng panibagong orders. Makikita kasi siya ng admins natin. Thank you, mga ma'am. Okay, eto na, ma'am. Eto, ma'am, ay 1:1 tayo. Di ba, ma'am, kapag mga sunflower dresses na ganito, cream lang talaga siya. Cream lang. Pero, ma'am, ngayon ay powder blue na yung color base, ma'am, ng Salu fabric niya, yung dress niya. Salu yan, ma'am. Yung fabric, ma'am, na talagang sa Chiang Mai po ginagawa.